26 июл дар Тоҷикистон расман мавсими нави чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал шурӯъ мешавад ва мо қабл аз оғози мавсими нав аз майдонҳои хонагии чанде аз дастаҳои лигаи футзали Тоҷикистон дидан кардем ва нахуст омадем ба шаҳри Истаравшан, ба майдони хонагии дастаи Истаравшан ва омадем ба толори варзишии Далерон ки инҷо майдони хонагии дастаи Истаравшан аст ва ҳадафи мо қабл аз оғози мавсим шинос шудан бо ҳолати феълӣ ва вазъи кунунии майдонҳои хонагии ин дастаҳо мебошад. аз навиштаҷоти болои бино дар кадом аҳвол будани дохили он маълум аст. манзараи аввал хело ҳузнангез аст, агарчи ҳолати майдони бозӣ ва ҷойҳои нишаст бад нест. бинобар иттилои гирифта ин маҷмӯа айни ҳол моликияти соҳибкор Ҳусниддин Қутбиддинов мебошад ки моҳини сафар боварӣ доштем ки бо ӯ вомехӯрем, аммо мутаассифона ин имкон ба мо даст надод. ба гуфти ягона маъмури ин маҷмӯа ки чанд масъулиятро ба дӯш дорад, усулан то имрӯз бархе аз корҳо анҷом шудаву то оғози мавсим корҳои боқимонда анҷом хоҳанд ёфт. ҳам қалавур, ҳам устогӣ, ҳамаш дар табаи ма. як сол шуд ки гирифтагиш ба як сол шудааст. инҷо тамом вай буд. полиша нисбиша нав кардам. сидено шикасту сиденои карим нишаст. рангу бор карим, ӯснам рангу бор карим. аку сиденои шикастаги аз дига вай мекунад, эсноби мечаспонем. ҳамаша асаста обод карост. то кай мана ҳамин 26-ум мавсим расман оғоз мешавад. мана ҳамин толор мумкин аст гуфтанд ки ба мавсими нав омода мешавад. раис ман ба шаб телефон гап зада гуфт ки ваъда дод ки мекунем. аммо бо як нигоҳ ба ҳолати феълии утоқҳои либосивазкунӣ ба пурра омода шудани ин бино ба мавсими нав шубҳаҳо комил мегарданд. парвиз абдураҳмонов, муассиси дастаи Истаравшан ки ин майдони хонагии ин даста ҳисобида мешавад, мегӯяд аз ғояти хиҷолатӣ ёрои даъвати мутахассисини хориҷиро надорем. мо мехоҳем аз легионерҳои аз дига хориҷ биёрем, вале дар инҷо баъзе вақт худамоям хеле ғамгин мешем ки хиҷолат мекашем. ва гуфти ӯ усулан инҷо бояд дастаҷамъона кор кард то ҳама камбудиҳо бартараф шаванд, зеро камбудиҳо инҷо хело зиёданд. аз адами утоқҳои корӣ, нарасидани нурафканҳои ҷавобгӯ ба талабот то ҳоҷатхонаи дохили бино. дар бораи мавҷудияти хатти интернетӣ бошад ҷои гап нест. вале ина як нафар карда наметавонад. инҷа ба фикрам ин як соҳибкор ҳаст. агар ба фикрам агар ани ҳукумати шаҳр мешуд, ба фикрам то имрӯз аллакай омода мешуд. хуб бубинед ки шумо ба кадом тариқ мана ҳамин дар ҳамин толор машқи худро баргузор мекунед ва бозиҳои худро баргузор мекунед? тариқи шартномавӣ аст, чи аст, яъне чӣ гуна аст мана ҳамин кор? хуб, шартнома неки накардем. ҳар рӯз 2 соат бегоҳ барои мо вақт ҷудо карда ки бемалол машқ мекунем. рӯзи бозиро мегузаронем тамом. камбудии дигар ин аст ки то ҳанӯз ширкати дастаи Истаравшан ҳам дар мавсими ҷадид чандон рӯшан нест, аммо чунончи мегӯянд умед охирин мемирад. ҳоли ҳукумати шаҳр дастгирӣ мекунам ҳафтаги командая соҳибкор сарпарасти мо Бойҷонов Мазбуд ки мана дурӯз шуд мо дар чемпионати шаҳрӣ ғолиб шудем, ҷои якум. бовари комил дорам ки дастаи дуҷониба ҳам ҳукумати шаҳр ҳам Бойҷонов Мазбуд дастгирӣ мекунанд. соли гузашта хеле нағз баромад кардем. иншоалло мехоҳам ки даста мо пурқувват шаваду толорҳо ҷавобгӯ шаванд. вале не ки вақт кам мондагӣ аст, ман ба ҳамин ҳайрон ҳастам ки бояд бо бозигарони мо даъват кунем.
در ادامه ما آمدیم به شهر باستانی خوجند به این قصر ورزشی و اصولا در این میدان هم دسته سپر و هم دسته خوجند گاه بازی های خانگی خود را برگزار میکنند. هرچند که یک میدان دیگر هم هست، میدان قصر ورزشی شاهین که البته ما با آنجا تشریف می آوریم و تا جایی میدانیم البته این قصر ورزشی خیلی میدان خوب دارد. اصولا اینجا قریب که همه شرایط ها میرسند و حتی بازی های بین المللی را هم برگزار کردن ممکن است. شاید در کشور این یگانه میدانی باشد که انقریب به تمام طلبات‌های موجوده جوابگو است. این ورزشگاه در توازن مقامات محلی حکومت دولتی ولایت سوغد بوده. در این میدان اصلا هم دسته سپر و هم دسته خوجند بازی‌های خانگی خود را دایر می‌کنند. اینجا اتاق داوران، اتاق‌های لباس عوض‌کنی، دستورالشویی موجود بوده. جای نشست مخلصان هم جوابگوی طلبات است. مهم از همه اینجا خط اینترنتی موجود است که آن امکان می‌دهد تا بازی‌ها به طور مستقیم پخش شوند. چند پیش در اینجا مسابقه بین المللی جام توحید بانک با شرکت ستاره‌های فوتزال عالم از قبیل فالکاو برگزار گردید. یعنی این گواهی آن است که این تالار، این میدان برای قبول بازی‌های چمپیونات پر آماده است. خب دوستان عزیز، اینک ما از میدان قصر ورزشی شهر خوجند دیدن کردیم و چگونه که گفتیم در اینجا گاه دسته سپر و گاه دسته خوجند بازی‌های خانگی خود را برگزار میکنند و چگونه که انتظار میرفت اصولا این میدان، این انشاءات کاملا به همه طلبات‌های فوتزالی جوابگو هستند تا آن حدی که در اینجا اصولا چگونه که گفتیم بازی‌های بین المللی هم برگزار کردن ممکن است. بعد از بازدید از قصر ورزشی شهر خوجند ما آمدیم به شهر گلستان که از یک قصر ورزشی دیگر بازدید به عمل بیاریم. گپ سر این که اینجا هم یک میدانی هست که در اینجا اصولا بازی های فوتزال گذرانده می شود. اصلا با نظر داشت آنه که در قصر ورزشی شهر خوجند در بیشتری مورد مسابقه های مختلفی سطح جمهوریوی و بین المللی گذرانده می شود، این اسنا بازی های دسته خوجند و سپر محض انا در همین میدان در شهر گلستان برگزار کرده می شوند و حال حاضر می رویم داخل این ورزشگاه تا ببینیم که میدان در کدام حالت است. در قیاس به قصر ورزشی شهر خوجند، این قصر ورزشی که مالکیت بانک ملی تاجیکستان می باشد برخی از کمبودی های ناچیز را داراست که به گفته مسئولین آن تا آغاز موسم برطرف کرده می شوند. بعض کمبودی هست، لیکن ما حرکت در کوشش آن هستیم که همین کمبودی های جای داشته تا آغاز موسم فوتبال برطرف کرده شد. اصلا چی کمبودی ها هستن؟ همون گفتن کمبودی های هست که بعضی کارهای تعمیری، بعد بعضی کارهای تکنیکی مثل مانیتوری که داریم هست، کمبودی های کوچک. با گفته مسئولین اصلا این میدان همچون میدان ذخیروی برای برگزاری بازی‌های خانگی دسته‌های سپر و خوجند خدمت کرده، کل شرایط‌ها برای برگزاری بازی‌ها می‌رسند. فقط علت یگانه این است که این میدان از مرکز شهر خوجند که دسته‌های سپر و خوجند متعلق آن می‌باشند دور می‌باشد.
ва бо ин иллат мухлисон камтар ташриф меоранд. این майдон ҳамавақт ҳамчун як майдони захиравӣ барои варзишгарони асосан дастаҳои сипар хуҷанд истифода мешавад. камбуди дигаре ки инҷо мавҷуд аст ин набудани хати интернетӣ мебошад ки имкони пахши бозиҳоро дар телевизион ба таври мустақим маҳдуд мекунад. اینجا خط اپتیکی اینترنتی نیست ها؟ نه نیست، اینجا نداره. майдони шоҳин ба фикрам инҷо ҳам онқадар бисёр камбудӣ ҷош нест. Тайёр аст, отоқи либосикунӣ ҳаст, отоқи доварон ҳаст, майдон ҳам омода аст. аммо хати интернетӣ надорад? хати интернетӣ не надорад, инҷо надорад, барои бозои самт кардан надорад. хуб бубинед ки камтарак аз маркази ҳам шаҳри хуҷанд ва ҳам шаҳри гулистон дуртар аст. мухлисон чӣ гуна ба инҷо меоянд? меоянд мухлисони ҳарду дастаҳо ё на? бисёр саволи хуб додед. акони инҷо камтар дуртар аст, мухлисо метавонанд камтар назар ба хуҷанд меоянд ки инҷо камтар аз шаҳри хуҷанд берун аст, омаданашон мушкилтар аст. بعد از آنکه ما در ولایت سوخت از شهرهای استراوشان، خوجند و گلستان از میدانهای دسته‌های استراوشان، سپر و خوجند دیدن کردیم، آمدیم به شهر ترسونزاده و مجمع ورزشی سمندر و میدان خانگی دسته ریگر. خداتون سلام علیکم. نغز هستین شما؟ خوب است؟ سلام. ба тибқи иттилои дарёфта ин маҷмӯа моликияти соҳибкор бобоалӣ табаров буда, айни замон онро соҳибкори дигар Тимур Ҳусейнов ҳамчун иҷора истифода мебарад. дар ин ҷо низ мисли толори далерони шаҳри Истаравшан камбудиҳо зиёданд. нуқсҳои ҷойдоштаро сардор ва бозингари дастаи регар Фирдавс Дусматов ба таври зайл бозгӯ намуд. Зал, как с профессиональной точки зрения, соответствует всем уровням, но только здесь есть много нюансов, которых нужно решить. Во-первых, нужно решить ремонт зала, который сейчас на данный момент не соответствует уровню футзальной лиги Таджикистана. Потому что в прошлом году мы задали высокую планку, потому что приезжали легионеры таких стран, как Бразилия. Ну, отчетливо видно то, что как они играют, высокий уровень игры, поэтому немного было обидно то, что они приходят именно в такой зал, в таком состоянии зала, который они здесь принимали участие. Нету раздевалки, соответственно, как вы видите, здесь можно даже исправить здесь сетки, ворота, оформление. ба гуфти ӯ майдони толор низ инак 10 сола аст ки ҷавобгӯи талабот нест. В течение последних 10 лет
Наш паркет, да, является, так сказать, не уровнем лиги Таджикистана, потому что здесь отсутствуют линии. Нам приходится каждую игру рисовать их, потому что малярным скотчем их обрисовать, линии создавать, потому что чтобы здесь как бы судьи тоже не ошибались, видели где, что, как. Поэтому я могу сказать, что сейчас, на данный момент, оно не соответствует. Но когда мы только-только начинали, этот паркет был одним из лучших. Из паркетов, в которых мы играли в течение уже 15 лет. Ну, поэтому сейчас паркеты, сейчас они тоже, качество изменились, и, соответственно, тоже наш зал тоже уже не соответствует тому уровню паркета, который должен принимать стандарты. Голуби тут летают, они постоянно летают здесь? Да, постоянно с самого начала, когда мы начинали турнир, тут среда их обитания, потому что здесь немного голуби тоже прячутся от солнца, жарко, очень жарко. Система вентиляции тут работает, но не так мощно, как хотелось бы. Поэтому в поту и в жару нам приходится здесь немного терпеть это все. Кто за это все отвечает? Я бы не хотел здесь сейчас на кого-то показывать пальцем, потому что это все зависит. Кто-то обязан все это сделать? Кто-то обязан, но это все зависит от цепочки событий, которые здесь должно. Например, тот человек, у которого мы берем зал, он должен на это тоже смотреть, потому что мы платим деньги, но он соответствует тоже, его вклад именно в развитие футзала, потому что он постоянно тоже нас поддерживает. Я не могу сказать, что он не поддерживает, потому что много чего он сделал здесь, тоже благодаря именно его помощи здесь было. Здесь было много несоответствующих мест для болельщиков. Не было много чего того, как, например, сетка, например, не было освещения хороших. Он взял это все и сделал именно за счет своего кармана, потому что он тоже хотел быть частью того, что мы здесь сегодня являемся частью чемпионата Таджикистана по футзалу. ба саволи матраҳ ки оё толор ва даста ба мавсими нав омода ҳастанд ё на, Фирдавс Дусматов чунин ҷавоб гуфт: Я не могу сказать, что команда готова, потому что, как вы сами видите, здесь зал в очень плачевном состоянии. Оно не соответствует не то, что уровню футзальной профессиональной лиги, оно не соответствует даже любительской лиге. Да. Поэтому здесь сейчас нужна мобильность, чтобы быстро, оперативно это все решить. Насчет команды, здесь тоже, опять же, мы зависим от спонсоров, от предоставления документов вовремя. Мы только начали документы предоставления, чтобы нам оказали помощь в участии чемпионата Таджикистана по футзалу. дар омода шудани чӣ толори далерони Истаравшан ва чӣ самандари Турсунзода усулан як мушкилӣ аст. гапсари ин ки ҳардуи ин толорҳо моли соҳибкорон буда ба дастаҳо тариқи иҷора дода мешаванд, аммо маблағи аз ҳисоби фурӯши чиптаҳо ба даст омадаро соҳибмулкон мегиранд. албатта хуб мебуд сарпарастон ва роҳбарияти дастаҳо дар ҳамоҳангӣ бо соҳибмулкон камбудиҳои ҷойдаштаро бартараф ва дастаҳоро ба мавсими нав омода мекарданд. аммо аз рӯи принсипҳои мавҷуда, агар соҳибмулкон ҳаққи толори худро мегиранд, пас бояд онро дар ҳолати хуб ба корбарон, яъне дастаҳо пешниҳод кунанд. خب دوستان عزیز، اینک بعد از اونه که ما در شهر ترسونزوده از مجموعه ورزشی سمندر دیدن کردیم، آمدیم به ناحیه دنغره تا از قصر ورزشی این ناحیه دیدن کنیم.
این مجموعه ورزشی سال 2016 از روی همه معیارهای موجوده بنیاد یافته، عین زمان در اینجا مسابقه‌های مختلفی گذرانیده می شود. مجموعه مذکور در توازن مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دنقره می باشد. باید گفت 2 سال پی هم در حدود جمهوری این مجموعه همچون بهترین مجموعه ورزشی دانسته شده است. مؤسسه دولتی مجمع ورزشی ناحیه دنقره یکی از بانفوذترین مؤسسه‌های ورزشی در جمهوری می باشد که 2 سال پی هم سالهای 2017-2018 بهترین انشاءات ورزشی در جمهوری تاجیکستان معرفی گردید. مؤسسه دولتی مجمع ورزشی ناحیه دنقره برای گذراندن چهاربینی‌های باشکوه ورزشی مسابقه های ناحیوی، منطقوی، جمهوریوی، ولایتی و بین المللی آماده است و پی هم چندین بار مسابقه های سطح بلند با یک شکوه و شهامت خاصه در این مؤسسه برگزار گردید. البته ما پیش از همه با حالت میدان فوتبال بازی و شرایط موجوده اتاق‌های لباسی بازیکنی و آن چیزی که مربوط به فوتزال بود مراق ظاهر کردیم. با یک جمله گفتن ممکن است که این تالار برای برگزاری همه گونه بازی‌های فوتزال آماده است. سالهای قبلی دسته فوتزال روشن 2 سال پی هم اینجا بازی‌های خانگی خود را برگزار می‌کرد. چگونه که شما شاهد هستید امروز و می‌بینید مجمع ورزشی دارای چنین یک شرایط خوبی ورزشی از اون جمله تالار خرد ورزشی یعنی تالار فوتزال می باشد. در این اگر ما در ایده فوتزال مؤسسه گوییم چندین چهاربینی‌های ورزشی داخلی و بیرون گذاشتند. از آن جمله دسته روشن کلوب بازی‌های خانگی خود را 2 سال پی هم برگزار گردید و امروز هم اگر چه خیلی که می‌بینید چنین شرایط فراهم مساعد است. این نکته را نیز باید ذکر کرد که تالار دارای 2000 جای نشست بوده، روشنایی برای انعکاس بازی‌ها تامین می‌باشد. خط اینترنتی موجوده باشد، امکان می‌دهد که بازی‌ها مستقیما نمایش داده شوند. شرایط موجوده این تالار امکان می‌دهد که اینجا مسابقات سطح بین المللی حتی گذرانیده شود. بعد از ناحیه دنقره آمدیم به شهر کلوب به مجموعه ورزشی و باید بگویم که اصولا در این مجموعه یک تالار ورزشی هست، تالار فوتزال که در اینجا قبلا دسته روشن کلوب بازی‌های خانگی خود را قبول میکرد. همکنون میرویم داخل بنا میبینیم که این تالار در کدام وضعیت است. این مجموعه ورزشی نیز عین زمان برای برگزاری چهاربینی‌های زیادی ورزشی استفاده می شود. ما پهلوهای فوتزالی این مجموعه را بیشتر مورد توجه قرار دادیم و با گفت بهرام رستموف که عین زمان تالار مذکور را به اجاره گرفته است، مجموعه برای قبول بازی‌های فوتزال آماده است. از ماه دکامبر سر کرده تعمیر تالار را آغاز کردیم. تالار خودش را از سر نو آماده کردیم، تیار کردیم. مثلا برای گذراندن مسابقه‌های ورزشی عین حال تالار در حالت بد نیست. ممکن است که در این میدان مسابقه‌های جمهوریوی برگزار کرده شود. ما یکچند مسابقه جمهوریوی بین اوید با فوتزال بین دختران برگزار کردیم، بین پسران از روی چند عمود سن سال برگزار کردیم. خیلی هم خوب و صمیمانه گذشت. البته در اینجا برخی از کارهای تعمیری هنوز باقی مانده‌اند، اما با گفت دستاندرکاران این همه تا آغاز چمپیونات به انجام رسانیده می شوند. در اتاق‌های لباسی بازیکنی تعمیر رفته ایستاده است. خیلی که دیدیم یک اتاق لباسی بازیکنی قریب که از تعمیر تیار شده است. اتاق دیگه هم روزهای نزدیک سر میکنیم.
таъмир мекунем ҳоҷатхона ва ҷойи бозии варзишгаронам тайёр мекунем. албатта суоли муҳим ва матраҳ ин аст ки оё дастаи футзали шаҳри Кӯлоб имсол дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал ширкат мекунад ё на, зеро таи чанд соли ахир бо адами шароити мавҷуда дастаи шаҳри Кӯлоб дар чемпионат ширкат накард. бачаҳо тайёрӣ дидесанд, машқ кардесанд, дар як ҳафта 3 рӯз дар ҳамин майдон машқ мекунанд. баъд ягон мусобиқа шид иштирок мекунанд дар мусобиқо. ҳайати даста 15 нафар ман рӯйхатшам ба федератсияи футбол пешниҳод кардагим. даста тайёр аст, метавонад ки 100% иштирок кунад дар чемпионат. хуб инак мо дар ҳамоҳангӣ бо лигаи футзали Тоҷикистон ҳолати феълӣ ва вазъи кунунии чанде аз толори дастаҳои футзали мамлакатро қабл аз оғози мавсими нав мавриди санҷиш қарор додем. албатта хулосаи даркориро дар ин маврид роҳбарони шаҳру навоҳӣ ва дастаҳои футзалӣ мебароранд. мо бошем ба он умед мебандем ки камбудиҳои ошкоршуда аз ҷониби масъулин ислоҳ мешаванд ва дастаҳои ин шаҳру навоҳӣ дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал дар ин мавсим ширкат мекунанд.